बर्तमान आम सुखुआ किणा होगा एथर जा आज सुखुआ सुखुआ बेसर हम तांपड़ा सुखुआ राई आज ब्लॉग तांपड़ा सुखुआ राई कमेंट जना क्या भल लगे तांपड़ा सुखुआ राई भाई मैंने आम आसिक आज आम डेस्टिनेशन में पहुँचीचु आज जंगल भर रोषे हे देख भाई मैंने आम आसीगले आस बहु परिश्रम कर टेका टेकी कर वेलकम फ्रेंड्स बर्तमान आज पूरा देसी रोषे पूरा चुंगुड़ी सुकुआ तांपड़ा सुकुआ जोड़ा कहते आमर तांपड़ा सुकुआ पूरा गोटे देसी तरकारी गोटे सोरिष बोष पड़े गोटे बटा है गोटे बेसर टाइप हम जो राई कहती आलू चुंगुड़ी सुकुआ बेसर हम केम जो देखो लास्ट पର୍ଯ୍ୟନ୍ତ आम चैनल सब्सक्राइब करूँ ओडिशा परफेक्ट बर्तमान देखो जंगल रोषे ना ये असुविधा कटाकटी आग रेडी कर रखीदे से कटाकटी रेडी सब देखो बर्तमान जोड़े पिज टमाटो दुईटा अच्छी आलू जोड़े बड़ बड़ छोट 4-5 खंड अच्छी लंका गुंडा अच्छी हलदी गुंडा अच्छी आमर यहाँ देखूँ आम घर ये ग्राइंड करके आनीलु यहाँ सोरिष जीरा सुखिला लंका आदे गोटे पियाज पड़ी ग्राइंड कराई यहाँ है मेन बैटरटा यहाँ बेसर चुंगुड़ी सुखुआ बेसर चलो नेक्स्ट प्रोसेस देखा देखो बर्तमान आमर चुंगुड़ी तांपड़ा सुखुआ जोड़ा यहाँ बर्तमान आमर धुआ हम भलसे एमती भलसे धोइबे मन को यार बाली फाली जहाँ थी गुंड गुंड सब ऑटोमेटिकली तलू पड़े ऊपर काढ़े बर्तमान चुंगुड़ी धुआ सरी पर प्रोसेस देखिए कौन हो स्टार्ट करवा तांपड़ा सुखुआ बेसर आज ओडिशा फूड फैक्ट्री देखो सोरिष तेल प्रथम तांपड़ा सुखुआ को भाजवा प्रथम सुखुआटा को टे सालो फ्राए करवा तापर ग्रेवी स्टार्ट करवा फास्ट सुखुआ भजा हम आमर हलदी गुंडा टी पकेबे लुण टी पकेबे देखो बर्तमान तेल आमर गरम हो जाए आदि लुण टी हलदी टी पड़ी बर्तमान देखो तांपड़ा सुखुआ मुझे आनी 100 ग्राम्स आम मात्र 2 जन खाइबू अल्प आप से ठीक करेंगे से क्वांटिटी बनइबे बर्तमान आमर चुंगुड़ी भजा कंप्लीट तांपड़ा सुखुआ कंप्लीट बर्तमान आपको काढ़ीदे स्मेल अलग प्रकार भाई बास्ना पूरा चंपियन बास्ना रे माने पेट फुल हो खाया जाए कथा जाऊनी बर्तमान आमर आलू को टे फ्राए करा हल्का फ्राए करा आलू को हल्का फ्राए करा बर्तमान आम आलू भजा हो जाए बर्तमान काढ़ीदे बर्तमान आपर नेक्स्ट स्टेज ग्रेवी स्टार्ट हम देखिए देखो भाई आम बर्तमान तेल गरम हो बर्तमान पिज आड हम आमर से नहीं कहना टेंशन पड़े फोर्स देखो बर्तमान आमर जो घरे ग्राइंड करूँ अदा रसुण आदि जीरा सोरिष सुखिला लंका जोड़ा आड़ हो पानी टी ऐड करेंगे आदि मसला आमर जली जीव ना जोड़े टमाटो ये नहीं जोड़े टमाटो ये टमाटो ऐड करेंगे ये गोटे ग्रेवी लगी गोटे पानी देदेवी हलदी गुंडा ऐड करेंगे अल्प टे लुण ऐड करेंगे अल्प यहाँ जेहतु आमर लुणी सुखुआ माने लुणी तांपड़ा सुखुआ तांपड़ा यहाँ टे लुण तादर थाए अलरेडी मैंने ऐड करता
ଏଥିରେ ଆମର ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବେ ରାଗ ସେ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପକାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମସଲା ପାଖାପାଖି 70% କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇକି ଭଲସେ କଷିବେ। ମସଲାଟା ଆଳୁ ଦେହରେ ଟିକେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେବ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଳୁଟା ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁରେ ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଶୁଖୁଆ ତକ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତାମ୍ପଟା ଶୁଖୁଆ ତକ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷିବେ ଟିକେ ଆଳୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଆଦେହରେ ଭାଇ ଆମର ଆଉ କିଛି ଚିକେନ୍ ଗୁଣ୍ଡା ମଟନ୍ ଗୁଣ୍ଡା କିଛି ଆଡ଼୍ ନାହିଁ, କେବଳ ସୋରିଷ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବାସ୍ ଏତିକି ଆଡ଼୍। ଆଦେହରେ କିଛି ନୋ ମସଲା, ନା ଜିରା ନା ଧନିଆ ନା ମଟନ୍ ନା ଚିକେନ୍ ନା ଗରମ ମସଲା କିଛି ଆଡ଼୍ ହେବନି। ଏ କେବଳ ସିମ୍ପଲି ଘରୋଇ ଯେମିତି ଘରେ ବନାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ ଆଦେହରେ। ଆକୁ ବେଶୀ ବି ଆପଣ ଝୋଳ କରିବେନି, ଆକୁ ଟିକେ ଝୁକଝୁକିଆ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା। ତାମ୍ପେଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ବେସର ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଉପରେ। ଏବେ ଆମର ତାମ୍ପେଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ବେସର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା, ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ନା ତ ଆଜ୍ଞା ପୁରା କମ୍ପୁଛି ଏଠି, ବାସ୍ନା ଯେମିତି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଜଙ୍ଗଲି ତାମ୍ପେଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ବେସରଟା କେମିତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆମର ପୁରା ବଢ଼ା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ରେଡ଼ି ଏଥର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 4ଟା ହେଲାଣି, ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ଖାଇବା ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତାମ୍ପେଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ମଝିରେ କନ ବସିଲେ ଭାଇ ତାମ୍ପେଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ବେସର ମସ୍ତ ପୁରା। ମୁଁ ତ କଲି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଭାଇମାନେ ମୋର ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ପୁରା ଶୁଖୁଆ ବେସରର ମଜା ପୁରା ନିଆରା। ଆପଣ ଚିକେନ ମଟନ ଯେତେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତୁ, ଶୁଖୁଆ ଭଳିଆ ଶୁଖୁଆ ଭଳିଆ ପାଇବେନି ଆପଣ। ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ରେସିପି ହବ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ହଟକେ ଟିକେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଗୋଟେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଉପରେ ଆଇଟମ୍। ଶୁଖୁଆ ଉପରେ କ'ଣ ତାମ୍ପେଡ଼ା ଶୁଖୁଆଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଜି ହେଲା ବହୁତ କରିବାକୁ, ମୁଁ କଲୁ। ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରେସିପି କେମିତି ହେଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖା ହେବ।